नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. डेली वर्कर्सांचे अच्छे दिन आयल्यात म्हणपाक हरकत ना. दिसपट्ट्या कामगारांचो पगार आता 20 ते 25 हजाराचेर. टेम्पररी दर्जा सयत सुटयांचो मेळटलो लाव. सीएमान उक्ती केली बजेटाची तिजोरी. ₹4,000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या वयलो वाद टाळपाक ग्रीन सेसचे वसुलीचो स्टार क्वेश्चन केलो अनस्टार. LAQ हस्तांतरीत करून भाजपा सरकारान केली लोकशायेची हत्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचे खवळले पित्त. प्रमोद सावंताचे बजेट म्हटल्यार चिप्साचे पाकीट. खाण कमी हवा चड. सीएमान पिशाक दाखयलो पिपळ. विजय सरदेसायान दिली उपमा. आता खबरो विस्तारान. डेली वर्कर्सांक अच्छे दिन आयल्यात म्हणपाक हरकत ना. सरकारी आनी सरकारा कडेन संबंदीत डेली वर्कर्सांची सॅलरी वाडोवन मेळटली. तांकां टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. क्लिनर, हेल्पर, लेबर, गार्ड, वॉचमॅन, स्विपरांक नेट पे 20,000 रुपया जाल्यार क्लार्क, LDC, ड्रायव्हर, पंप ऑपरेटर, वेल्डर ऑपरेटरांक 25,000ची ग्रॉस सॅलरी मेळटली. आयकात सीएमान दिल्ली म्हायती. And a formulation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the Government of Goa 2025. हातूंतल्यान those who are daily workers आशिल्ले, ओके, हे सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता, इन्क्लुडींग स्पेशली द क्लिनर, हेल्पर, लेबरर, गार्ड, वॉचमॅन, MTS, स्वीपर, सगळे इक्विवलंट स्टाफ जो डेली वेजीस इन द गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट बॉडीज किंवा इवन दो इन द म्युनिसिपालिटीज, ह्या सगळ्या जाणांक ग्रॉस रिम्युनरेशन ऑफ द 21,800 प्लस द एम्प्लॉई EPF इज 1,950, एम्प्लॉई EPF 1,850, नेट पे तांकां एप्रॉक्सिमेटली 20,000 मेळटलो. LDC, क्लॅरिकल स्टाफ, ड्रायव्हर कम इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, पंप ऑपरेटर, मशिनरीज, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटर्स, ह्या सगळ्या जाणांक 26,800 ग्रॉस रेम्युनरेशन, 1,950 एम्प्लॉयर and employee EPF 1,800. Gross salary will be the 2,500. हाजो आमी फ्रॉम द 1st of August तांकां हाजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो. बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जाका कंप्लीट जाली ताका हे मेळटले. बट जाका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली. म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना. ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली. इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज. म्हणजे जेणे करून जेणी कंटिन्युअसली फाटली 20 वर्सां म्युनिसिपालिटीचो जर लेबर म्हणून काम केला आसत जाल्यार ताका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून आमच्या सरकारात घेतलेलें डिसिजन. हे डिसिजन जे आसा हे एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 3,000 कामगार जी फाटली म्हणजे 20 वर्सां पासून 20 वर्सां पेक्षा चड काळ म्हटल्यार जाता जे डेली वेजीस म्हणून गव्हर्मेंटात आनी गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करताले तांचेर अन्याय जातालो तो रिजॉल्व करपाचें काम म्हज्या सरकारात केलां. आमच्या कडेन रिकॉर्ड आहा त्या प्रमाणे ही संख्या 3,000 प्लस जाता. बट 3,000 जांकां जाता ज्या डिपार्टमेंटांनी तांचे जाता तितके बेगीन आपले रिकॉर्ड्स जाका 7 वर्सां कंप्लीट जाल्या ते रिकॉर्ड विथ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान सबमीट करपाचें आनी जशी ताका वर्सां कंप्लीट जाल्या तितक्या प्रमाणात ताची सॅलरी इन्क्रिमेंट जो आहा पळय न्ही हो मेळटलो. आनी आतांच्यान सगळे बेनिफिट्स जे आसा पळय न्ही हे सगळे बेनिफिट्स तांकां लागू जातले. हो लाव फकत डेली वेजीस तत्वार काम करप्यांकूच जातलो हे ठळकपणान मुख्यमंत्र्यान सांगले. डेली वेजीसांचेर कामगारूच घेवचे नात अशें सीएमान सांगले. पालिकाकूय तशें कळीत करतले. आयकात दोतोर प्रमोद सावंताक. दीस इज ओन्ली द डेली वेजीस जे गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी डेली वेजीस म्हणून काम करताले आनी ताका निव्वळ ताजो म्हयनो जालो काय ताका 13,000 किंवा 14,000 रुपया फक्त डायरेक्टली मेळटाले. ताका कांयच EPF मेळनासलो, ESI मेळनासलो, PF मेळनासलो, कांयच मेळनासलें. सफाई कामगारूय आयले. म्हणजे सफाई कामगारांचोच आंकडो जवळपास 800च्या वयर आसा सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी आहा ताका. ओके. आनी हॅन्स फोर्थ अशा पद्दतीचे डेली वेजीस घेवपाक कंप्लिटली 100% बॅन. जर ते लोकल डिपार्टमेंटान कोण लोकल हेंच्यांनी जरी घेतले जाल्यार ते तांचेर उरतले. त्या ती तांच्या कडेन म्हणजे म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हांच्या कडल्यान डायरेक्टली बरोवन घेवनूच तांकां आमी ही सॅलरी दितले. हॅन्स फोर्थ तांच्यांनी डेली वेजीस वर्कर अपॉयंट करपाचे ना
इफ समवन वॉन्ट्स जाल्यार तांच्यांनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवपाचो, मागीर तो MTS आसूनी, प्लंबर आसूनी किंवा तो सेक्युरिटी गार्ड आसूनी, जाका कोणाक जाय तेणी फक्त ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यानूच घेवपाचो, तेणी बाकीच्यांनी घेवपाचें ना. हे पळय, रिटायरमेंटाक लागीं पावल्या 58 वर्सां जो पावल्लो आसा त्याची सॅलरी जी आहा पळय न्ही 60,000च्या वयर वयतली. ताका 2 वर्सांक तितकी सॅलरी मेळटली. तेका आमी 2 वर्सांचोच मेळटलो. ताका आतां हांवें स्कीम आतां हाडल्या ताका 2 वर्सांचो मेळटलो. आतां पासून फुडें जे जमा जाता त्या नुसार तांकां ती पेन्शन मेळटली. LAQ हस्तांतरीत करून भाजपा सरकार लोकशाहीची हत्या करता. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा सत्ताधाऱ्यांचेर तोफ डागली. 4,000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या वयलो वाद जाणा जावन टाळपा खातीर म्हणून ग्रीन सेसचे वसुलीचो तांचो स्टार क्वेश्चन अनस्टार्ट करून उडयलो. देखून ताचें पित्त खवळ्ळें. खास करून स्पीकर सर, आयच्या दिसाक जो एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला. स्पीकर सर, ही व्हॉट इज दिस? 3 पुसा जाली स्पीकर सर. आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू. दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घाता, वा नेम मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदाला नगांनी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा. आणि हे प्रश्न कित्याक ट्रान्सफर केले? प्रश्न हे जाऊ दी. कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर जाले? अरे स्पीकर सर, I have raised the point of order. Speaker sir, I have raised the point of order. तुम्ही हेजे तुगेले स्पीकर सर क्वेश्चन और जाऊ दी. स्पीकर सर, हो घोटाळो पहिले दिसा ट्रान्सफर केला. ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन लीडर युरी आलेमाऊ क्वेश्चन और ही लेटर स्पीकर सर, ही लेटर तू पुरयल्या स्पीकर सर. यस स्पीकर सर, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम. दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगता प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 4 कोटी परस चड घरां बांदल्यात. गोंयची विसंगती आनी विटंबना म्हटल्यार प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत गोंयांत एकूय घर बांदलें ना अशें स्वता राज्य सरकारानूच कबूल केला. हाचोच अर्थ सरकार दिसा उजवाडा लोकांक फटयता. मुखेलमंत्रीन आपल्या बजेट स्पीचान उल्लेख केलो की गव्हर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हाऊसिंग पॉलिसी. And speaker, 1 minute, how cover kota third no. 1 minute cover kota re. Gandhi, host to I'm on my feet. After me, you reply. Okay. Now, Honorable Chief Minister said there was a comprehensive housing policy for providing affordable housing for Goans. This is what he was his budget speech. आता पहिले इंजिन प्रधानमंत्रीन जो आमचो नरेंद्र मोदीजी हेणे पब्लिक रॅलीन मोतीहारी बिहारान हे उल्लेख केलो की more than 4 crore houses have been constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana. 4 crore. Jenna ho answer ami thopa geल्यार, the answer says LAQ wanecho jo Babulas Twinkaran gaila, the state government today has admitted that not a single house has been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. Speaker sir, coming to housing board 4 koti Pradhan Mantri munta goyant ekui na gon. Speaker sir, coming to housing board, the reply says that एक side in मुख्यमंत्री सगलो सारको मंत्री reply दिला की board is in the process of formulating a scheme for providing housing to EWS and LIG in one part. दूसरे part and सांगला says that board has taken up EWS and LIG. दूसरे answer and D part and annexation दिला. Government is saying that there is no budget allocation. हे मंत्री बाई ऐक पर एक साइड इन कहना देयर इज नो बजेट. तो बेसिकली आर यू हुडविंकिंग? एक साइड इन प्रश्न विचारने का प्रश्न I want to know
from Prime Minister Awas Yojana. ऐका तरी. मागचं सांग. No. To reply. I want to direct. No, you reply afterwards. You sit down. I'm on my feet. You sit down. प्रश्न हा की ज्यांना सरकाराकडे कसली मेकॅनिझम हा ते अफोर्डेबल हाऊसिंग जे पण आसपास शकते and their objectives की सर्वे नासतना जे बाब उलासान मोर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन wrong लोकांक हाऊसिंग प्लॉट दिवपाचो प्रयत्न चल्ला. My question is Speaker sir, what is the number of houses constructed in these locations? Number two, इतलो वेळ पॉलिसी करपाक कित्याक दिसले? चेअरमॅन होतो जीत बाब मुखेलमंत्री बाबा चोड दिसता म्हणून हो पॉलिसी कोणाक गोंयकाराक पाड घालपाक प्रश्न तो कित्याक इतले लोक व्हाय सो लॉंग? झिरोवराचे विरोधी पक्ष युरी आलेमान कृषी महाविद्यालयातल्या सुमार 200 आदल्या विद्यार्थ्यांचो मुद्दो काढलो. The attention of the House is drawn to the plight of around 200 ex-students of Don Bosco College of Agriculture, Sulkodna, who have completed their courses in agriculture but are not in a position to apply for vacancies and posts advertised by the State Department of Agriculture, as the college is not considered as an accredited institution. There was a takeover of the college by the College of Agriculture by the government of Goa, and the process of accreditation was in progress. The government protected the interest of the teaching and non-teaching staff, but failed to take any measures to provide recognition to the academic program completed by the students. I urge the government to examine the matter and provide the necessary relief to the 200 former students of the College of Agriculture by providing the required relaxation to the post advertised by government of Goa. Speaker sir, it is under consideration asa. एकदम important issue. 200 भुरगे जे pass out झाले, they cannot apply for jobs in the agriculture department. ज्यांना सरकारान take over केली, you took care of the teachers and non-teaching staff. But these students today, they cannot apply for post. जो agriculture minister जे advertise केले, staff selection. So this issue has to be resolved immediately. I request the Honorable Chief Minister to give them relaxation. प्रमोद सावंतान केल्ल्या 2025-2026च्या बिलाक विजय सरदेसायान विविध उपमा दिल्यात. तो म्हणटा सावंतान पिशाक पिपळ दाखयला. ह्या बजेटाक फुडारूच ना. विरेश बोरकारूय बजेटाक बोमाडो अशी उपमा दिता. राज्याचो रेव्हेन्यू उणो जाला. सबसिडी फ्लॅट जाल्या. स्पेंडींग आउट ऑफ बॅलन्स जाला. आयचें मरण फाल्यांचेर धुकल्ला. थोडे भितर सांगपाचें जाल्यार सावंताचें बजेट चिप्साचें पाकीट अशें विजयान म्हटलां. तातूंत खाण कमी, हवा चड भरल्या. आयकात विजयाचें विश्लेशण. Speaker sir, despite whatever the Chief Minister has tried by way of this almost election year budget, I am confident that Goikarpan will prevail and eventually show the way to a Goa that all of us can be proud of. Speaker sir, थोड्या भितर जर सांगपाचें पडलें जाल्यार हे अर्थसंकल्प म्हणल्यार बाजारांत विकते घेतिल्ले चिप्साचे पाकिटा भशेन. आमचो मायकल लोबो जो उलयतना तो उलोवपाक लागलो चिप्साचेर म्हणून म्हाका याद जाली चिप्सांची. तुवें स्टार्ट केलें बिचोले आमी आपूण गेलो आनी थंय ते चिप्स करतात आनी ते भायले लोक आयले चिप्स घाल. चिप्साचेर तूं उलयतालो याद आसा तुका उजवड? सो चिप्साची म्हाका याद आयली. हे बजेट आमचे चिप्सा भशेन. चिप्स कितें बरें हे आसता भायल्यान सोबीत दिसता, तें पॅकेट बी बरें आसता, पूण फोडले न्ही जाल्यार भितर चिप्स इतल्यो मेळटा उरिल्ली सगळी हवाच. सो हांवें एक चिप्साचें पॅकेट हाडलें पळोवपाकूच. हवा कितली पळय हाजे भशेन तें स्पीकर सर जें रीण काडून जें तुमी घडयलां पळय तें भरपाकूच पयशे वता. This reflects growing past borrowings, possibly to fund revenue expenditure, not productive investments. This is a classic case of bad debt. Investments, advances and contributions have decreased from 6.1% to 5.5%. This means that the government is cutting back on capital formation, undermining long-term economic growth and asset creation. Subsidies remain flat at 3.5%, suggesting no political will to rationalize subsidies or shift to more targeted, efficient systems and direct bank transfer be उलयतात पण ते तितले ना तुमचे. This indicates a populist approach, maintaining subsidies regardless of efficiency or leakage. Conclusion, Speaker sir, हे सरकाराचे spending
बॅडली आउट ऑफ बॅलन्स आहा आनी इट इज गेटिंग वर्स. कोंकणीन जर सांगूंक गेलो जाल्यार आयचे मरण फाल्यांचेर उडयलां इतलेंच. म्हणल्यार आयचे मरण फाल्यांचेर धुकलप हे सगळें जर ही प्रक्रिया आहा ताका हे म्हणटात. Speaker sir, now let us analyze and compare the budget 2024-25 versus budget 25-26. Revenue receipts show moderate growth in collection, but not transformative. Revenue increases from 21,731.49 crores last year to 22,703.26 crores, only 4.5% growth. Conclusion अशें आहा की सरकार has hardly shown any earning growth and is making no real effort to diversify income sources or improve collections. Government is surely going to increase fees in the coming months. And ह्यो fees म्हणटा त्यो गरीब जनतेक लागतले आनी मागीर मायकल लोबो आमचो opposition leader in the ruling party उलयतलो. स्पीकर सर, हे जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की राज्याचे आर्थीक आरोग्य इबाडलां. विकास म्हणटा तो नावापुरतोच आहा. Overall economic health is weak beneath the surface. Real growth is modest. Most headline gains are from inflation and per capita progress is underwhelming for a small service-driven state. Speaker sir, sectoral imbalance is highly skewed. The service sector is carrying most of the growth. Manufacturing is stagnant, hasn't recovered to pre-pandemic levels. Agriculture is barely growing and remains vulnerable. Growth in utilities is driven by investment rather than real access or affordability, leaving the economy over-dependent on services and exposed to shocks in other sectors. Speaker sir, employment and enterprise हातून gap आहा. गोंयांत serious gap between employment and enterprise. There is weak growth in manufacturing and agriculture, means limited job creation for youth and rural population. Economic base is narrowing with few value-added industries or MSME incentives outside real estate and services, and persistent skill mismatches that keep youth unemployment very high. We are second highest unemployed state in the country. या अर्थसंकल्पाचेर आमचो गोंयकार स्वयंपूर्ण विकसित जातलो आणि अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय सारखी उतरां प्रत्यक्षान येतली अशें जर मुखेलमंत्र्याक दिसता जाल्यार तो पिशाक पिपळ दाखयता अशें म्हणचें पडटलें. हें एक कोंकणी म्हणणें. आतां तें मराठीन म्हाका म्हणूंक कळना, तें सुदीन ढवळीकारान ट्रान्सलेट करचें. Speaker sir, I would like to conclude that this budget document is a scary budget, one that does not face reality, one that shirks responsibility towards the future of the state. Because as I have said before and want to repeat, that the Chief Minister does not want to acknowledge the debt trap we are falling into and want to continue to borrow on unwanted schemes and projects. Speaker sir, we have to test this budget for the test of गोंयकारपण. युकेवाल्यांक गोंयांतल्यान येवपी फ्लायट कॅन्सल केल्याचें सांगलां. सरकारांतलोच आमदार मायकल डिसोजान ह्या निमतान विमान येरादारी, दोन्ही विमानतळां वयलो अर्थीक वेव्हार आनी ठोकताळे विचारले. मायकलाचे मदतीक विरोधी पक्ष फुडारी धांवन आयलो. आयकात मायकलाची चिंता, मुख्यमंत्र्यांक जाप आनी युरीचे मुद्दे. When we are having two airports in the state of Goa, याची feasibility study आधी केल्ली हो ना की हे दोन एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जावंक शकता हो ना. कित्याक हांव सांगता स्पीकर सर की आमचे कडेन एक 7-8 एअरक्राफ्ट आसले इंटरनॅशनल वयताले जे दाबोलीमसून आसले, ते शिफ्ट झाले आमचे गोवा टू गॅटविक आसलो. रिसेंटली आता अनाउन्स जाला गोवा गॅटविक जे युके वयता तो कॅन्सल म्हणून बिकॉज ऑफ प्रश्न एक तुमकां 3 प्रश्न विचारूंक मेळटा. आपण ते पयली प्रश्न विचारले. स्पीकर सर सगळे उलयताना मेन क्वेश्चन हांवें विचारला. मेन क्वेश्चन जो विचारला हो आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान की थिंगासून एअरलायन शिफ्ट जावचे ना हे जाल्या हो ना हो म्हाजो क्वेश्चन आसलो. तेजेर म्हाका आन्सर सारको मेळोंक ना आनी म्हाका चीफ मिनिस्टराक उगडासूय करून दिवपाक जाय तेन्ना तो स्पीकर आसलो आनी ह्याच हावजान एक्स चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की नो एअरलायन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. न्यू एअरलायन्स विल कम.
Mumbai International Airport will bring new airlines from other countries. We will go, talk, sign, do everything, whatever is required to boost the tourism in the state of Goa. हे सगळे सगळे आमकां एश्युरन्स दिल्ले, पण आता मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू झालेल्या 3 वर्सां जाली. आज पासून आमकां नये एअरक्राफ्ट म्हणटा ते एअरपोर्टार दिसोंक ना स्पीकर सर. आणि जे एक्झिस्टिंग चार्टर आसले, जे दाबोले येताले ते उणे जाले. सो 2 एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जातले फ्युचरान ओ ना. आणि जे एअरलाइन्स थिंगा गेल्या ते परतून दाबोली वयतले, जो तर एक्झिस्ट जावपाक जाय दाबोली ते थिंगासर शिफ्ट जातले परतून ओ ना. हे आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पयलेच सांगचे. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट आमकां जाय. आणि मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जरी प्रायव्हेट कंपनीन रन केलो असलो जाल्यार सुद्धा इट इज अ रेव्हेन्यू गिविंग फॉर द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. आतापर्यंत अप्रॉक्सिमेटली 65 crores 88 lakhs 60,000 वो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही, वो आमी अर्न केल्लो आसा. दाबोली एअरपोर्टाचेरूय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तोय कंटिन्यू उरूंक जाय. ताच्या खातीर ताका सबसिडीज दिवच्यो किंवा बाकीच्यो फेसिलिटीज ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आता करपाक सुरवात केला, इट इज एन ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात केला, इन्क्लुडिंग द सेपरेटली द फ्लायओव्हर तोय केला. इतको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसतना खंयसरूच आमकां एअरपोर्ट बंद करपाचो ना. वयल्यान जाल्यार आनीक थंयसर फ्लायट येवपाची हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न सुरवात आसा. म्हणून स्पीकर सर खंयसरूच म्हणजे मायकलाक भंय दिसता पण तांकां मजा दिसता मातशी. त्या खातीर तांकां ते मायकलाकूय भिवपाची गरज ना. Civil aviation आन्सर दिला. Civil aviation has announced that the only flight which was bringing Goans, जे आमचे गोंयकार थिंगा UK सेटल जाले, तांकां सदांच फ्लायट फुल येताले. तांकां सांगला की तुमचे फ्लायट सद्या कॅन्सल म्हणून. आणि काय डेट दिवंक ना, बरें 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 डेट काय दिवंक ना स्पीकर सर, डेट काय दिवंक ना, केन्ना पासून कॅन्सल. स्पीकर सर, whether honorable chief minister will intervene with the civil aviation and Air India and ask when this flight will be restored back, because it is the only lifeline bringing the people back to the airport. तो आधी दाखवले आले, आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टार आला. सीएम स्पीकर सर ताणें जो फ्लायट जो सांगला पळय न्ही, हांव सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री कडेन हांव कन्सल्ट करता आणि परत ती जाता तितली बेगीन फ्लायट. स्पीकर सर बरें Because sir, oh, very important. स्पीकर सर, This is the only flight for our Goans. वेंजी 1 मिनिट. Venture Vegas, only flight. Mr. Venture राव Vegas. रे मातसो राव रे. स्पीकर सर, प्रत्येकाक डेडलाईन जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आता आमच्या सोबत या बाजूला. आमच्या सोबत या. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री हांव फाल्यांच ईमेल धाडटा आयच्या दिसाच्या. बरें कित्या मरे बरें स्पीकर सर, कॉपी दिवपाक कितें स्पीकर सर, डॉक्टर गंगा शेट्टी, जय बाब मायकलान म्हणला. डॉक्टर गंगा शेट्टी, स्पीकर सर, जय बाब मायकलान म्हणला. Important issue. This issue, Speaker sir, first of all, the data. Data that is Speaker sir, data doesn't lie. Speaker sir, मुख्यमंत्री बाहेर diverting. अरे Speaker sir, 55,000 22 वर्सांक 55,000 flight and 48,195 flights, 24 and 43,747 flights. 25 या वर्साक annexure B says 18,907 flights. Under Speaker sir, International Civil Aviation Organization, Jay Bob Michael सांगता, they said dual feasibility of dual airports is not possible. जो पण मुख्यमंत्री सांगता ज्योतिराव आदित्य सिंधिया, तेगेली letter वाचता return to Prime Minister, to Chief Minister. He says airlines are free to select whichever markets networks they wish to service and operate within the amount of bilateral agreement. Airlines provide air services to specific places depending upon traffic demand and commercial viability. The start of international flights from any point in India is purely a commercial decision of the airline. ज्या पट तुमका
दिताय पडे लाडू ते लाडू कंट्रोल ना विधानसभेतल्या नाट्यमय चर्चेक आरंभ झाला. सुरवेकूच गणवंदना करताना गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान गणपती वेवसायिकांचे गारणे सभापती मुखार मांडले. गणेश मुर्ती करपाचो गोंयचो पारंपरीक वेवसाय काबार जावपाक लागला. विजय सरदेसायान पयल्याच दिसा खंत उक्तायली. राज्यांत बेकायदेशीरपणान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो गोंयांत येवपाक लागिल्ल्यान गोंयकार कारागिरांचें संकट कोसळ्ळां. आयकात. दर वर्सा चवथ लागीं पावली काय सत्ताधारी फुडारी भाशणां ठोकपाक लागतात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्त्यांचेर बंदी हाडटले आनी भुमिपुत्रांक म्हटल्यार थळाव्या कारागिरांक न्याय मेळोवन दितले. चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो वापरात, पूण बॉर्डरी वयल्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो जर गोंयांत ऑलरेडी पावल्यात जाल्यार ताका जबाबदार कोण? हाची जाप आतां सत्ताधाऱ्यांनीच दिवची पडली ना. Because sir, fear and anxiety in the minds of the general public of Goa, especially local Ganesh idol artisans, over the unchecked importing of illegal POP idols, threatening their livelihoods and cultural traditions. Because sir, आमचे गोंयचे मूर्तिकार जे आहा ते बंद करपाक लागला धंदो. कित्याक अनचेक्ड हे गव्हर्नमेंटाचे एन्फोर्समेंट फेलियर भायल्यान आतां चवथ तेकली थंयच्यान येत आहा आनी सरकार कितें म्हणटा की आमी 200 रुपया दिता म्हणून. 200 रुपया म्हणल्यार ती फकाणां. हे जोक जालो. दर आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय बी उलयतात खरें जर मनात आहा मुखेलमंत्र्याच्या जाल्यार डेडिकेटेड मार्केट कर. गोंयकार गोंयचे मुर्तीकारांचे क्ले आयडल्स विकपाक नाजाल्यार हे ट्रेडिशनूय बी आमचे काबार जातले. म्हाका एक एश्युरन्स दिवचे हाजेर चिंतता म्हणून कितें तरी. ठीक आहे सर, आम्ही गोंयकार मुर्तीकारा खातीर प्रमोट करीत आसा तांकां तशें आनी हांव बॅन करपाक लायता दोनूय येता ते म्हणजे कारवार आसतले एक मार्केट करा मरे. मार्केट तुमचे हँडीक्राफ्ट मार्केटाची गरज ना ते वचोन हाडटात मरे सगळे जाण. खूप बंद पडटा ते आतां. खूप जाण बंद करूंक लागले. धडे सावड्या मिराबाग गांवांत बंदारो येता, पूण तेचें स्वरूप कशें आसतलें? खंय मेरेन तो पातळटलो? ताचो फायदो कितें? ताचे पसून भंय कितें हाचें प्रेजेंटेशन गांवा कडल्यान दिवंक ना. देखून गोंधळिल्ल्या थळाव्यांनी प्रकल्पाक खर विरोध केला. हो बंदारो प्रोजेक्ट गांवांत आयलो जाल्यार कितें जातलें, कितें जावचें ना हें कळपाक जाय. ह्या वाठारांत बांद प्रकल्प आयलो जाल्यार घरां, सरकारी मुळाव्यो शाळा, चर्च, व्यायामशाळा आनी शेतांक ताचो मार बसतलो. कित्याक तर ही बांदकामां सकयल्या वाठारांनी आसात. पावसांत ह्या वाठारांत हुंवार येता. थळाव्यांनी बंदाऱ्याचें प्रेजेंटेशन दिवचें गांवांतल्या युवकांनी सरकारा कडेन मागलां. आयज आमगेली सिद्धारूड देवस्थाना वटेच्यान आयज आमची मिटींग जाली. मोठान ग्रामस्थांची मिटींग जाली. तितून डिस्कशन बंदारा बद्दल जालें आमगेलें. बंदारा बद्दल म्हणल्यार आमगेले कितें आमी म्हणटा बंदारा घालतात ते आज बरें आमकां प्रेजेंटेशन ना. आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जाता ते आमी लोकांक मेळटा साहित्य म्हायती तांकां गव्हर्मेंटान आमकां दिवची. आनी मेन म्हणटा आमगे शाळेक आमच्या देवस्थाना जाग्यार घरां 4-5 घरां आसा आमगे अशी लो लेवलार की तांकां इफेक्ट जाता कितें ना तें आमगे गव्हर्मेंटान आमकां म्हायती दिवपाची. हेजेर आमगेले मिटिंगे जालां की डिस्कशन सद्या तर आमगेलो ऑब्जेक्शन आसा. ऑब्जेक्शन बंदाराचेर आमगे ऑब्जेक्शन जो बरें आमकां म्हायती क्लियर करना. म्हायती दी आमगे बंदाराचेर आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जातलो जो बरें म्हायती दिलो ती बरें तें आमगे गांवचो आमगे हें आमगेलें ऑब्जेक्शन अशें आसा समज आमगे ठराव जाला. ठराव ऑब्जेक्शन कशें उदक व्हरपाक आमकां ती पायप घालून कितें घालून उदक व्हरपाक आमकां जाता ऑब्जेक्शन ना. उदका वडेच्यान कांय ना. फक्त आमगे तें उदक बंदार करून बंदार कसो घालता आडयतलो काय दुसरे भशेन कितें कितें तेंच्यांनी आमकां हें दिवपाचें कितें प्रेजेंटेशन करपाचें आमगे गांवांत आमगे सांगपाचें जाल्यार आमी जाल्यार तांचे कडेन वचोन आमकां तें प्रेजेंटेशन दिवपाचें गव्हर्मेंटान. जो मिरामार हांगा जो बंदारो जाता तेजे विशयी हांगा आमी डिस्कशन केलें आनी अशें निर्णय जालो की आमच्या गांवांत जे खुबशे अशे डावट आसात की आमची शाळा आसात, आमचो क्लबाचो जीम आसा, तसोच आमचो जो आमच्या देवस्थानाचो जागो आसा, तशीच खुबशीं हांगा घरां आसात तांकां इफेक्ट जावपाचो हो आमच्या ग्रामस्थां मदीं एक भंय निर्माण जाला. आनी आमच्या ह्या मिटिंगेक एक डिसिजन जाला की सरकारान खंय तरी ह्या जे प्रोजेक्ट आसा हेजी जी म्हायती आसा ती सगळ्या ग्रामस्थांक आनी हे बाकीचे सरावंडींग जे लोक आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी हेजी जी सगळी सविस्तर म्हायती ह्या लोकांक दिवची आनी नंतरच हो प्रोजेक्ट खंय तरी मुखार व्हरचो. कारण हो जो लोकांच्या मनान जो भंय आसा
हो खंय तरी सरकारान काडपाक जाय आनी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय जेणे करून लोकांकय क्लियर जातलें की हेजो बंधाऱ्याचो खरोच ह्या गांवांत इफेक्ट जाता की ना जाता. सो आमी एक डिसायड केला की आमी सद्याक तरी जो पर्यंत सरकार आमकां ह्या बंधाऱ्याचेर एक्सप्लेन करनात आनी सविस्तर म्हायती दिना तो पर्यंत ह्या आमचो ग्रामस्थांचो ह्या बंधाऱ्याक विरोध आसतलो. म्हणजे आमचे घराचो आमचे वयर पडटलेच आमचे आनी आमकां इफेक्ट जाता लागतलो आतां तुमगे घरा उदक लागता लागता मागीर तुमी कितें मागता? आमकां ते ओपो जाता तेंचो आमकां ते नाका आमची बोटी मागीर उदक खंय वयतलें ते कितें जाल्यार आमकां कितें म्हणटा दिसता पूण सांगा मातशें कशें जाता इफेक्ट कितें जाता तो. सोमारा फांतोडेर 5 वरांचेर सुमार म्हापशेच्या सेंट ब्रिटोज कंपाऊंडाची वणत कोसळ्ळी. ह्या वेळार थंय लोक नासले म्हणून कसलीच मनीसहानी जाली ना, पूण घराचो भाग कोसळ्ळो. तशेंच थंय 3 स्कुटरीचें लुकसाण जालें. वणत कोसळपाची तिसरी खेप पालिकेनूय मानून घेतला. सकाळी 5 सुमार गस करून आवाज येयलो भितर म्हाका आनी बाबू रस्त्यार कितें पडला पळय हांवें आमची भिंत पडली दिसता म्हणून ते सायडीन पूण पळयलें बरें आमचे तितून कांय ना म्हटलें खंय तरी म्हणलें पडलें म्हणून हांव रांदपाक स्टार्ट केलें. आमची भुरगीं सकाळीं डबो घेवन वयता म्हणून ते रांदपाक स्टार्ट केलें. मागीर आमी कितें आपलो बिराडाक हात दवरला आमच्या तेंचो जागी तो म्हणल्यार आंटी शेवटी सगळें कोसळ्यान गाडयेक मार बसलो तुमच्या म्हणून लागलो पठारे पतांक येयलो आनी ते बरोबर आमी धांवून येयली बाबू आनी पयल्या गाडी आमची सगळें सगळें पडलेलें आहा. 2 गाडी डॅमेज जाला तुमचे. कोणाक लुकसाण बी जालां ना? ना लुकसाण मातशें आमचें ते नळ्यांचेर तरी बरी आमी वांटोवली ते सगळे नळ्यांचेर आयल्यान गेले सगळे उणे बिणे सगळे नळ्यांचेर आमकांच मातशें हें जालें. गाडयो तुमचे लुकसाण गाडी आमची डॅमेज जाली. म्हणून चड हें म्हाका आनी कांय ना. विशेष म्हटल्यार राखणें वणत कोसळपाची ही तिसरी खेप. ती कित्याक परत परत कोसळटा ताका जापसालदार कोण, पालिका कितें करतली हाचेर प्रस्न उपस्थित जाल्यात आनी नगराध्यक्षान कांय जापोय दिल्यात. आयकात. ते ब्रिटोची बॉल ते फाटी ती पडलेली फाटी तेका पोंग ना काय ना बट्ट देतात ते फाटी ती बायल हे आलेली ते पडलेली हॉस्पिटलान गेली ते कोण पोंग ना काय ना एक्सिडेंट जावंक ना काय ना हॉस्पिटलान गेली म्हयने परत ते थंय उरली आसतली त्रास तिका जालो पोंग ना काय ना ती अख्खी वॉल पडल्या तरी बरी आतां कोण या म्हणा सर. खूप वर्साची वॉल ती. खूप वर्साची आदली वॉल ती. म्हाका दिसता हांव ह्या वॉर्डाचें कावन्सिलर पूण हांगासर हो 3rd टायम हो आतां वॉल कॉलेप्स जाल्लो आसा आनी 2 टायम कॉलेप्स जाल्लो तो ऑलरेडी आमदारान MLA लॅडांसून तांकां बांदून दिल्लो आसा आनी आतां हो 3rd टायम आनीक इल्लो हो पोर्शन पडलेलो आसा आनी त्या पोर्शनान 2 2 व्हिलरी आसा ह्यो मातश्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी चड कांय जावंक ना पूण मातश्यो डॅमेजीस आसा आनी सगळे जे स्कुलाची भुरगीं आसा ते ह्या रोडांसून डायरेक्टली 1 वे कसो वयतात सगळे म्हणजे ते सायडीसून येता आनी डायरेक्टली हांगाच्यान भायर सरता पूण आयज भुरग्यांक खूब त्रास जाल्लो आसा त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळें क्लियर करपाची गरज आसा म्हणटकीर हांवें इंजिनियराक कॉल केल्लो. पूण स्कुलाची जे मॅनेजमेंट आसा जो फादर आसा स्कुलाचो प्रिंसिपल तेजे कडल्यान कांय एक्शन जाल्ली दिसना की रिस्पॉन्स ना तेजे कडल्यान येता पळयता निग्लेक्ट करून वयता खंय कितें म्हणून येता आनी आतां पळयलां की 3 गाडयो आयज डॅमेज जाल्ल्यो आसा कोणाचें घरूय डॅमेज जाल्लें आसा कशा तरेन हेची आतां भरपाई जातली? आतां ते स्कुला बद्दल आमी कांय सांगूंक शकना पूण आतां फायराक हांवें ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा की अश्यो 2 गाडयोची डॅमेज जाल्या म्हणून तेंच्यांनी येवन रिपोर्ट घालता म्हणून सांगलेलो आसा. सांगलेलो पूण कंपाऊंड वॉल्स आसा स्कुलाचो असल्या कारणान तुमी मॅनेजमेंटाक कळयतले कितें सांगतले? तेंचोच आतां म्हाका कॉल येयल्लो की हांगा अशें जालां म्हणून हांव ते हेजेरूच प्लेसीरूच आसा म्हणटकीर तेंकां ऑलरेडी इन्फॉर्म जाल्लेलें आसा तेंच्यांनी येवन पळयलां आसतलें आतां फुडें पळोवया कितें जाता. आनी तो फुडलो वॉल आहा पळय ते पडपाच्या मार्गार आहा तेजें इन्स्पेक्शन बी जालां. हय तेजें आतां ME2 आनी इंजिनियर आमचो JE आमोणकर तेंच्यांनी दोगांयनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा त्या प्रमाणे ते तांकां इन्फॉर्म म्हणजे नोटीस काडटले ही स्कुलाक की अशें अशें तुमचें डेंजरस आसा इन फ्युचर ते कॉलेप्स जावं शकता आनी थंयसर ट्रान्सफॉर्मर आसा प्लस थंयसर पोलूय आसा इलेक्ट्रिकल म्हणून हें बी तांकां तेंच्या नजरेक येवपाक आनी प्लस तेंच्यांनी फुडें एक्शन घेवपा खातीर तांकां आमी एक इंटिमेट केल्लें आसा. शापोराच्या फामाद फोर्टाचें ब्युटिफिकेशन आनी दुरुस्ती कर म्हणून 2022 सावन डिलायला लोबो सरकाराक सांगत आयल्या पूण सरकार आपलें फायनान्साचें दळण दळत रावलां. देखून डिलायलान आयज थेट सुभाष फळदेसायाक सुनायलें फायनान्साचें सांगू नाका तूं वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो तें सांग. थंय ट्युरिस्टांक साद्यो टॉयलेट लेगीत नात
आता उत्तर दी. डिलायलान आपल्या सरकारातल्या मंत्र्याक शिंगार घेतली. तर आमचा शापोरा फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल हिस्टॉरिकल अँड इम्पॉर्टंट फोर्ट ऑफ गोवा. आमच्या अख्खे इट्स अ मॅटर ऑफ प्राइड ऑल द गोवन्स एंड स्पेशली आवर शिवलकर्स. From day one, I've been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. 11 July, we answered the law. Work of restoration of Shapora Fort is in process, and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs on 11th July 22. Magi 27 March 23 परत सांगले restoration of Shapora Fort Anjuna Mardin is open and currently the file is in with finance department. Magi for the 8 August 23 for the top answer the file is pending before finance department. Magi for the 15 July 24 top the revised estimates prepared are submitted to the public works department for necessary technical sanction. Magi 26 March 25 तोच आन्सर बिफोर फायनान्स डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर सेक्शन आणि आता परतो तोच आन्सर द फाईल इज बिफोर फायनान्स डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर सेक्शन म्हणल्यार फ्रॉम 2022 टिल डेट द आन्सर इज सेम. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुका बेग्याच्या बेग्यान कर आणि म्हाका तू वर्क ऑर्डर म्हाका फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ते एक्सपेंडिचर सेक्शन म्हाका तू वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो ते सांग. Speaker sir, as she has said, Shapura Fort is a protected monument of this department. आणि या फोर्टाचेर आम्ही आयजच नाही तर सरकार खूप ताजेर ह्या आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आणि ताजेर हजारांनी लोकांचे ये जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना असे काय ना 5 crore 77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal and हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते म्हजे कडेन केस्तांव करपाक लागले within a 1 hour सगळी आसा तितकी खाली करून हांव आयिल्लो परत एक फावटी. आता लोकली लोक येवपाक लागले पहिले भायले येताले आता लोकली आयले. वी हॅव टू सी दॅट इट इज मॉनिटाइज्ड अँड वी हॅव टू मेंटेन द डिसिप्लिन. सांगले ते आय एम रियली थँकफुल टू यू फॉर द एक्सेस बट द वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटले तेजे अश्युरन्स जाय. अँड सेकंडली तुसर टॉयलेट्स अजूनही नसत वराची वरां तुसर ट्युरिस्ट बसून असतात. दिस इज द बेसिक नेसेसिटी देर. वन्स आय गेट ताजे आमचे फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच इमिडिएटली विदिन 15 days we will issue a work order and I am expecting it within 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. Yes. Sir, toilet. But the toilet is included in that. The first part that we can take up is a toilet because it is a basic necessity we must have. थिएकारांक नवो सरपंच लाभला तोय बिनविरोध. मायकल क्लावडियो फर्नांडीस आपणाक बिनविरोध वेचून हाडिल्ल्या वांगड्यांचे ताणें उपकार मानले पण ज्यांची आदी जाणें काम करिना म्हणून कागाळ केल्ली त्याच सचिवा बरोबर कशें कितें काम करतलो ह्या प्रश्नाकूय ताणें फिशाल जाप दिली. आयकात. म्हजें नांव मायकल क्लावडियो फर्नांडीस. हांव वॉर्ड नंबर 2 मेंबर आनी म्हाजे सगळे कलिगांनी मेंबरान म्हाका एज अ सरपंच म्हणून विश्वासान आयज निवडून हाडलो. हो आमचो शिवदास कांबळे सिनियर आमचो मेंबर तेच्या आदारान आमी सगळे एकठांय जावन 8 जाण एक जावन आयज पंचायत फॉर्म केली आनी बिनविरोध आयज निवडून हाडलो सगळ्यांनी म्हाका. सो सगळ्या मेंबराचे हांव शिवदास कांबळे डेप्युटी सरपंच आमच्या हर्षदा तालुगुटकर प्रिती आरोलकर व्यंकटेश शिरोडकर एक सरपंच आमचो नीरज नागवेकर शिवम परब गीता शेळके यांचो आभारी आहा. यांचो सगळ्यांचो साथ घेवन आयज सिवेची जनतेक बरें ते मार्गदर्शन दिवन फुडलीं कामां हांव तेंच्या हितून सपोर्टांतल्यान फुडें वरतलो. हे पंचायतीक एक वादग्रस्त इतिहास आसा.
आता सरपंच जाला ताणेच पंचायत सचिवाचेर सहकार्य करिना अशें आदी आरोप केल्ले. ह्या संबंदांतूय पत्रकारांनी सरपंचाक खाजयलो. ऐकात ताची जाप. दिसा पयलीं प्रेस घेतलेली आनी थंय तुमी आरोप केल्लो की तुमचो सेक्रेटरी आसा तो खंय तरी तुमकां साथ दिना. आतां तुमी नवीन सरपंच जाला, तुमी कशें पळयतात, कितें एक्शन? पळय हांव नवीन इलेक्ट जाल्ल्या कारणान सबका साथ सबका विकास कितें तो सगळ्याक बरोबर घेवन वयचें पडलें. कितें तो सरकारी कर्मचारी तर ते आदले कितें तें विसरून नव्यान आतां सुरवात करया. कितें तुमी ते विचारले तेणी कितें केलें तें? आतां पळय नव्यान कितें आहा तें हें करया. सगळ्यांक माफी ही आसता न्हू. कितें तिडक धरून कांय कामां जावचें ना. आतां फुडलें कितें आहा तें बरे भाशेन एकामेकाक सन्मान घेवन काम करपाक जाय. आतां बरो उलयता सगळ्यां कडेन. उलयता आयज तो आमचे मिटिंगेन आसलो. एकामेकाची नाराजगी करून कांय फायदो ना. तुमी आतां म्हणलें काय सगळे एकठांय आतां सेक्रेटरी बरो आसलो, तुमचे आयज मिटिंगेंकूय आसलो. खंय तरी अशें आसलें की तुमचो ताका सपोर्ट आसलो आनी भितूनसून तो तुमकां सपोर्ट करतालो, ताका लागून आयज तुमी अशें उलयतात की प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमी खूब कितें सांगलें अशें करता तशें करता. ती गरज ना. सगळे आदले कितें आहा तें विसरया. नवीन सुरवात करया. नवो सरपंच बसला, नवीन सुरवात करया. नव्यान कितें तें सगळे पंचायती डेव्हलपमेंट करया. पंचायत डेव्हलपमेंट करतले आनी म्हाजे सगळे मेंबरान म्हाका साथ आसपाक जाय. हांव एकटो फुडें वचोंक शकना. पंचायत स्टाफ तुजे मेंबर सगळे बरे आसा, सेक्रेटरीचे कितें कशें? आतां हांव नवीन येयला म्हणटा म्हाजेशें कसो वागता तो पळोवया न्हू. म्हणजे तो बरो वागना जाल्यार वायट, तो बरो आसलो जाल्यार वायट. तें ना. पळय जो गव्हर्मेंट सर्वंट आपणाचें काम करूंक येयला, आमचें कितें बरेपण आहा पळय, हांव एज अ न्यू सरपंच आतां तेंचे वांगडा बसोन आमच्या मेंबरां वांगडा बसोन कितें आहा तें डिस्कस करपाक जाय न्हू. की कितें तरी चुकलां जाल्यार तें सारकें मार्गार हाडपाक जाय. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.